بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے نعت۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھیں گے۔ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے، اشعار اور نعتیں سن کر پسند کا اظہار کر سکیں، سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں، نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں۔ پیارے بچوں، آگے دیکھیں، سوچیں اور بتائیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لائے؟ جی پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لائے؟ دین اسلام۔ نیکسٹ ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جی پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ چلیں ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں کہ کون سی کتاب نازل ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ آگے ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ چلیں ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں، اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تلفظ سیکھیں، اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نظم ہے۔ نظم جو ہے وہ شاعر لکھتے ہیں۔ نعت کے شاعر کا نام ہے خواجہ عابد نظامی، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں کہ خواجہ عابد نظامی کیا کہہ رہے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں اور ہم سب کے دلوں کا سہارا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو زندگی کے اصول سکھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا اور اسی راستے کے ساتھ ساتھ ہمیں برے راستے سے بھی بچایا۔ جیسے کہ ٹیچر نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سوچیں۔ جی پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے رب کی کتاب ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رب کی کتاب لائے، جس پر عمل کے لیے، جو کہ سب کے لیے عمل کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے؟ پیارے بچوں، کیا آپ ہم کلام کا معنی جانتے ہیں؟ چلیں ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں، ہم کلام کا معنی ہے باتیں کرنا۔ عرش کا معنی ہے ساتوں آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، ان سے ملاقات کے لیے ساتوں آسمان سے اوپر گئے تھے، یعنی کہ ان کے پاس گئے تھے۔ تو ہزاروں درود ان پہ، لاکھوں سلام، یعنی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں انہوں نے ہدایت کا رستہ دکھایا اور برے راستے سے بچایا، اس سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے پیارے بچوں، اب ہم اس کی کتاب پڑھائی کرتے ہیں نظمی انداز میں۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی، وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ جی پیارے بچوں، آخر میں شاعر کا نام لکھا ہوا ہے خواجہ عابد نظامی۔ جی پیارے بچوں، ہم نے اس سبق سے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ہدایت کا رستہ دکھایا۔ جی پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں جان سے پیارا کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ جی پیارے بچوں، کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
नेक्स्ट है आप खातमुन्नबीयीन किससे हम कलाम हुए। जी प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे हम कलाम हुए थे? अल्लाह ताला से। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस नज़म की नज़मी अंदाज में किताब पढ़ाई करनी है और इसी के साथ आपने इस किताब पढ़ाई में से 4 हरफी अल्फाज की इमला तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है और याद करनी है। जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस सबक की मश्क। ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। ज़ुबानी, उसूल, तरीके, हम कलाम होना, आपस में बात करना, हिदायत, रहनुमाई, रास्ता दिखाना, अर्श, आसमानों से ऊपर वो जगह जहां अल्लाह ताला का तख्त है। नेक्स्ट है आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पे आपको अल्फाज दिए गए हैं दरूद, जां, रास्ता, रब। सबसे पहले है हमें अपनी डैश से हैं प्यारे नबी। जान, हदायत का डैश दिखाया उन्होंने रास्ता, हमारे लिए लाए डैश की किताब। रब, हजारों डैश उन पे लाखों सलाम दुरूद। आगे है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ है किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने नज़म में पढ़ा, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। बे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन्नबिय्यीन हमारे लिए कौन सी किताब लाए। जी प्यारे बच्चों, कौन सी किताब लाए हमारे लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब की किताब लाए। जी, इस नज़म को नात क्यों कहा गया है। जी प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इस नज़म को नात क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। मिलकर करें बात, दी हुई तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि इसमें क्या दिखाया गया है। अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते। जी प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर को अच्छे से देखेंगे और बताएंगे कि आप इसकी जगह होते तो क्या करते। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी सवाल जवाब और खाली जगह अच्छे से याद करनी है और अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। लफ्ज़ों का खेल, हरूफ की आवाज़ें सुने, इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और सामने लिखें। जैसे कि यहाँ पे आपको हरूफ दिए गए हैं मीम, हे, बे, ते। तो प्यारे बच्चों, इन हरूफ की आवाज़ें सुन के आपको क्या लग रहा है कि क्या लफ्ज़ होगा? चलें टीचर आपको बताती हैं क्या अल्फाज बनेगा। मोहब्बत। मोहब्बत के प्यारे बच्चों, जिस लफ्ज़ पे तशदीद आती है उसके 2 दफ़ा हरूफ हम तोड़ में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीम, हे, बे, क्योंकि मोहब्बत के बे के ऊपर तशदीद आती है। नेक्स्ट है आपका मीम, हे, ते, रे, मीम। क्या लफ्ज़ बना इसका? मोहतरम। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इन हरूफ की आवाज़ें सुननी है और इनको मिलाकर लफ्ज़ लिखने हैं किताब पर। नेक्स्ट है कवायद सीखें। तस्वीर और इनके नीचे दिए गए अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। प्यारे बच्चों, जी प्यारे बच्चों, कवायद सीखें। तस्वीर और उनके नीचे दिए गए अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। जी प्यारे बच्चों, आप अल्फाज मुतजाद के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब वो अल्फाज मायने के लिहाज से जो अल्फाज मायने के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट हों उन्हें मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं सुबह, सुबह का मुतजाद क्या होगा? शाम। नीचे यहाँ पे है मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने इन अल्फाज के मुतजाद बताने हैं। जैसे कि है ऊपर का मुतजाद है, ऊपर का मुतजाद क्या होगा? नीचे। सरमा का मुतजाद है गर्मा। नेक्स्ट है अच्छा का मुतजाद है। जी प्यारे बच्चों, अच्छा का क्या मुतजाद होगा? बुरा। फ़ायदा का मुतजाद है नुकसान। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है और अच्छे से याद करना है। आगे देखें। पढ़ें दी हुई नज़म, पढ़कर सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे, वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा, मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा, उनका सीधा रोशन रास्ता,
जो भूले गा वो भटके गा, उनकी राह पे चलने वाला, हम सब की आंखों का तारा। जी प्यारे बच्चों, अब आपने इस नज़म को पढ़ा। अब आप मुझे इस नज़म के सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि पहला सवाल है, हमें कौन अपनी जान से प्यारा है? जी प्यारे बच्चों, कौन हमें अपनी जान से प्यारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नज़म में आका किसे कहा गया है? जी प्यारे बच्चों, हमारे आका कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। हमारी आंखों का तारा कौन लोग हैं? जी प्यारे बच्चों, हमारी आंखों का तारा कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने वाले। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें, कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 जुमले लिखें। जैसे कि यहाँ पे अल्फाज आपको दिए गए हैं, वालिद का नाम, वालदा का नाम, पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, आसमानी किताब लाना। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर दिए हुए इशारों की मदद से हल करना है। आगे देखें, आओ करे काम, नात जुबानी याद करें और ग्रोह बनाकर एक दूसरे को नात के अशार लय और आहंग से सुनाएं। आखिर में बताएं कि कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगा है। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आगाज़ में इस सबक के हासिलात तालुम पढ़े थे, अब हमने इस सबक के तमाम हासिलात तालुम हासिल कर लिए हैं। जैसे कि आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नातें सुनकर पसंद का इजहार करना सीख लिया। सवाल समझकर इसका जवाब देना भी सीख लिया। नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी देना भी सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की अच्छी तरह से नज़मी अंदाज में किताब पढ़ाई करनी है और इसके साथ तमाम सरगर्मियाँ अच्छी से याद करके अपनी किताब पर हल करनी है और इसके साथ साथ तमाम सवालात और 4 हरफी अल्फाज की इमला अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।